हाय फ्रेंड्स, गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। तो आज ब्लॉग टी कौन हो तो जानते थंबनेल देखिए जान देथिबे। तो तथापि तो आज आम आसचु आम अपा घर को रजरे। हाँ, आ गोटे कथा समझ हापी रज मो तरफ आज कुआड़े कुआड़े जा कौन कौन सब हम चलतु देखा। तो आगे चलतु अपा कि खाईदे सका ब्रश ब्रश कर बसचु भोक होगा कि खाइनु। हाँ, गोटे एटी गोटे छुआ तार आज संक्रांत गाड़ी धोची तो चलतु खाईदे खाईदे जीवा कुआड़े देखा भल लगी दही সেই কথা বলছি গুগনি ଦେଇଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ଆରେ ଗୁଗୁନି ଠିକ ହେଇଛି ଯେ ଖାଇବ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇବ এই তো জিনিসটা কিনতে হবো আম্ব দিটা দেন এই যু হ্যাঁ तो सांग मैंने खाया पीया तो होगा। तो ये चलतु आम दीदी घर बारी फारी सब देखा। तो चारियाडे बण तो देखिपे चारियाडे बण आझे गोटे घर तो देखिपे के सुंदर व्यू पूरा अलग प्रकार देखा। अच्छा ब्लॉग रे आसियो बोली पूरा दौड़ी आई मैंने चलन जी बाहर कुआड़े जी से ब्लॉग रे देखी। तो चलते जी बाहर तो बाहर की कुआड़े जा देखा। आम सब पूरा रेडी बस खाली गाड़ी आसो जी तो गाड़ी पड़ी आसी तो जीवा। तो सांग मैंने देखी पारे माने आमे आज माने एते भिड़ माने आमको कहले कि समय रुह ऊपर गाड़ी फांका हेले तमें जीव एते भिड़ माने ऊपर चढ़ आम गाड़ी ये अच्छी ऊपर पीसा जाइए कथबार्ता करने को देखा कौन हो गाड़ी जा पार्च ना ऊपर को। ये अल्प बाट रहा से पूरा भिड़ कौ गाड़ी की भी छाड़ूना देखिए कौन हो भिड़ पहाड़ उपर जाइलानी। तो आम जाऊँ साई आश्रम रु आसिले जीवा ऊपर को देखिया कौन हो गाड़ी गाड़ी छाड़ू नी पुणी आम गाड़ी बुलेला पुणी छाड़देले केते भिड़ केते भिड़ आमे पलि आसी ठिया गोटे बाबा मामा हेगा आसवे आसनी पछारे तो ये पाँच स्टार्ट हो देखा चढ़ा चढ़ी हो नहीं टोटाल 100 माने नॉनस्टॉप चलची ना कौटी बसनु देखिए आग चलते देखिए कौटी बस ये बसीचु कथा ही कही पार
ବସିକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା। ହଉ ଦେଖୁଛେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ସେଇଠୁ ଉପରେ 1352 ସଇଲା ଉପରେ ମନ୍ଦିର। ଟିକେ ବସିକି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲତ। ତିଅ ପାହାଚ ଚଳିଲୁ, ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ତଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ବାବା ମାମା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଉପରକୁ ଜମା ଚଢ଼ି ପାରିଲେନି, 100 ପାହାଚରେ ହିଁ ସେ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା କି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ କହି ହବନି। ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେଲାନି, କିଛି ଦେଖେଇଲାନି। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବାରବାଙ୍କରେ ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଗଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି। ଆଉ ଯାଇଛୁ ମାନେ କଣ ଫେରିକି ଆସିବୁ, ତ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଦେଇ ଆଇଲୁ। ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଇଏ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।